ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେନ୍ମାନେ ବି ପିଏମ୍ କିସାନରେ ଇକ୍ୟୁଏସି ନି କରବା ବେଲେ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଇକ୍ୟୁଏସି କରି ପକ 31 ତାରିଖ ଇକ୍ୟୁଏସି କରି ପକାଲେ ନେକ୍ସଟ ପଇସାଟା ଜାନୁଆରୀରେ ମିଲବା। ସେଥିଲାଗି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବା ନିଜର ଇକ୍ୟୁଏସି କରି ପକ। ଯାରଟା ପଇସା ପଡ଼ୁଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ ଟାଟସ୍ ପହଲା ଚେକ୍ କର। ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲା ପରେ କାଣା ସେନ୍ ଦେଖୁଛେ ସେଟା ଜାଣିପାରବ। ଯଦି ଇକ୍ୟୁଏସି ଲାଗି ପଇସାଟା ନି ପଡ଼ବାର୍ ବୋଲେ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ କେନ୍ତା କରି ଇକ୍ୟୁଏସି କରବ ସେ ବିଷୟରେ এই ভিডিও মাধ্যমে জানমা। ସେଥିଲାଗି আমার চ্যানেলকে সবসক্রাইব করুন, ভিডিওকে লাইক শেয়ার করবাটা নি ভুলবে। ଆଉ ଇକ୍ୟୁଏସି লিস্টটা জানবার লাগি চাହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ପାଖେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଯେନ୍ ସିଏସସି ସେଣ୍ଟରଟା ଥିବା ସେନେ ଯାଇକରି ସେନେ ପଚାରି ପାରବେ କି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଇକ୍ୟୁଏସି লিস্টରେ ଅଛେ କି ନି। ସେମାନେ ସିଏସସି ବାଲେ କହିଦେବେ। ଯଦି କିଏସସି লিস্টରେ ଅଛେ ବୋଲେ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ କରିପାରବ ଆଉ ସିଏସସି ସେଣ୍ଟରରେ କରିପାରବ। ଇକ୍ୟୁଏସିଟା କେନ୍ତା କରମା ସେ ବିଷୟରେ ଜାନମା। ପହଲା ତ pmkisan.gov.in ଲେଖିଦେବ ଗୁଗଲରେ ଆଉ ଇ ପେଜ୍ କେ ଆସିଯିବ। ଆସିଗଲା ପରେ ଇ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡଟା ଦେଖାବା। ଇନେ ନ୍ୟୁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୟୁଏସି ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମକେ ଇକ୍ୟୁଏସି କରବା ଅଛି ସେଥିଲାଗି ଇକ୍ୟୁଏସି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ করব। ଇକ୍ୟୁଏସି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ଯେନ୍ଟା କି ଓଟିପି বা সেট ইক্ୟୁଏସି। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଯେନ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିବା ସେନେ କିଏ ଓଟିପି ଯିବା। ଯଦି ଇକ୍ୟୁଏସି ଆଗରୁ ହେଇଛେ ବୋଲେ ସେଟା ଶୋ ନି କରା। ଯାହାର ଇକ୍ୟୁଏସି ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି ବୋଲେ ତାହାର ଗୋଟା ଶୋ କରବା। ଇନେ ତ ପହଲା ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ସାରିଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କରବ। आधार नंबर दी साला सर्च पर क्लिक करवा। सर्च पर क्लिक कला पर ई प्रकार आसी जो जेंटा pmkisan.gov.in रो इने लिखुचे इक्यूएसी इज ऑलरेडी डन। मुई जाटा करूछे कियूएसी टा आगरू अच्छे जेमन को एंती लिखुचे इक्यूएसी ऑलरेडी डन बोले समन के इक्यूएसी करबा के नहीं पड़े। आउ जहार आधार नंबर मार साला पर ई प्रकार शो नहीं करबार बोले से माने डायरेक्ट आसीबा से पेज जेंटा कि इक्यूएसी करबार लाई सेन ओटीपी दी कर इक्यूएसी कर पकाबो। तापर ओके कला परे इक्यूएसी टा जार देखोचे बोले से मन करबो। आउ जहा ऑलरेडी इज डन इक्यूएसी लिखोचे बोले से मन करबा नहीं पड़े। ई प्रकार निजर पीएम किसान रो इक्यूएसी टा 31 सुधा भितरे करी पको जेन मन कले से मन के नवा बरस रे पैसाटा 2000 टका मिलबा। वीडियो के लाइक शेयर करवाटा नहीं भूलबो और हमार चैनल के सब्सक्राइब करवाटा नहीं भूलबो। ई प्रकार इन्फॉर्मेशन हमार चैनल सब बेले मिलुथिबा।